and Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, eksakto alas 7. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadalunan na itdamdamag, iti kabukburan tayong lugar dito kay Lukwan. National, international, sports kanda dumapay. Paspasama ka mang tet informasyon kada kayo amir sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio and video streaming bagaan si website si DCRLPatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Naibag nga bigati aming sa ngapada gagayng absat aldaw iti Martes 19 di mabilang ti bulan ti Pebrero tawen 2013. Kamsang bay ti Radio Ronda na RPN Newswatch Morning Edition. Dagiti papaulo dagiti damdamag gay badeng ti damag lokal. Site development works improvement ti parking area and panagakonstruct ti concrete pavement pasto ti Lawag City General Hospital. Madama palat bid na nalpasen ti proyekto. Posibilidad na koneksyon ti panagabaltog ni Mayor Salvador Pilos ti Marcos ken pamaltog ken ni Atty. Ramoncito Lianyo pagkitkitaan na itibiyang ti Philippine National Police. Kabayatan na may isa kaligid suspetsa iti panakapaltog ni Atty. Ramon Lianyo na alandatan iti extrajudicial confession. Agtuturo iti panakaimbestigar ti biyang ti Philippine National Police ti pamaltog ijay ili ti banna. Nakikamayat ti Provincial Social Welfare Office and Development kadagiti nagduduma nga ahensya. Kabayatan na itipeteg ti damag national impakamo ti Sulu Sultan Amin Sabah nga nakasagana ti 400 Royal Forces nga lumaban. Iti damag iti balasi tao saan nga naidumduma tatay ti panagtama iti bato uno asteroid alert